रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक और अच्छे से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये टॉपिक मेरे जहन में आया और मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, तो आप यकीन करें इसको रिसर्च करते हुए मेरे अपने अंदर इतना इत्मीनान और इतनी खुशी जो है वो मेरे अपने अंदर उतर गई कि ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के अंदर कोई गम मौजूद ही नहीं है। अगर यही स्ट्रेटजी हम और आप दोनों मिलकर अपनाएं तो आप यकीन करें ऐसा लगेगा जैसे कि हम बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है या फिर हम किसी मुश्किल में नहीं हैं। इस अफरा तफरी की दुनिया में और इस खुदगर्जी की दुनिया में भी हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम बिल्कुल महफूज हैं। और ये इत्मीनान, ये चीज़ें, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है, ये एक तोहफ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो खुशी के हवाले से है कि हमें खुशी किस चीज़ से मिलती है या फिर हम किस तरह खुश रहते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी दौलत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनकी कमी होती है। उनको सुकून नहीं होता, वो खुश नहीं होते, मतलब मुतमईन नहीं होते अपनी लाइफ से। हालांकि उनके पास सारी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उनकी बनिस्बत वो लोग जो कम खा रहे हैं, कम पहन रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, उनकी ज़िंदगियाँ उनसे ज़्यादा मुतमईन होती हैं। ऐसा क्यों होता है? एक रिसर्च के मुताबिक एक फिल्म थी जिसमें कुछ देर तक उसके सीन में ये था कि कुछ देर तक सिर्फ एक छत को दिखाया गया। जब बहुत सारी ऑडियंस 2 मिनट या 3 मिनट तक सिर्फ छत को देखती रही तो वो उकता गई और उनमें बेचैनी महसूस होने लगी। फिर मंजर कुछ ऐसे चेंज हुआ कि वो छत से वो कैमरा दीवार पर आ गया और दीवार पर भी 2 या 3 मिनट रहा। तो जब इधर 4-5 मिनट सिर्फ छत और दीवार दिखाई गई तो जितनी ऑडियंस बैठी हुई थी वो परेशान हो गई, बेचैन हो गई कि ये कैसी क्लिप है या ये कैसा मंजर है जो हमें दिखाया जा रहा है। और उसके फ़ौरन बाद एक बेड दिखाया गया जिसमें एक बच्चा था और उसकी बैकबोन बिल्कुल ख़त्म थी, मतलब रीढ़ की हड्डी का कोई कॉन्सेप्ट उसकी जो है ना बॉडी के अंदर मौजूद नहीं था, किसी काम की नहीं थी और वो 24 घंटे लेटा ही रहता था। बल्कि आगे आने वाली ज़िंदगी में भी बस वो लेटा ही रहता था। यही मंजर छत का और दीवार का उसकी ज़िंदगी में होने वाला है। उस बच्चे को देखकर, उसकी अपाहिजी को देखकर क्या हमें शुक्र महसूस नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर नेमत हमारे जिसमें सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो सेहत होती है और हर चीज़ मौजूद है, तो हम शुक्र अदा नहीं करते, इसलिए हमारी ज़िंदगियों में बेसुकूनी है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो ना चल सकता है, ना फिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, बेचारा एक ही जगह लेटा हुआ है, ये उसकी ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगियों में रंग ही रंग है, लेकिन इसके बावजूद हमारी ज़िंदगियों में शिकायतें उतनी हैं, उतनी ही शिकायतें हैं। आँख नहीं है नहीं होती तो हम क्या करते, हाथ नहीं होता तो हम क्या करते, हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। तो अगर हमें खुशी हासिल करनी है ना तो हमें शुक्र अदा करना होगा। हर टाइम, हर वक्त, हर हाल में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी और हम तो बदलों में कुछ दिया भी नहीं। ऐसा होता है ना कि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो बदला फिर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें अता की, हर चीज़, हर नेमत। हमारी ज़िंदगियों में शुक्र की कमी है जो हमें हर हालत में रखना है, हर हालत में। आप यकीन करें, अगर आप जिस हाल में भी इस वक्त मौजूद है अल्लाह ताला से राज़ी रहें, खुश रहें, जितना कुछ आपके पास मौजूद है उसी में ही खुश रहें आप, तो आप यकीन कीजिए हमारी ज़िंदगियों में ऐसी खुशी आएंगी कि हमारे चेहरे मुस्कुराते रहेंगे। बीमारियां हमें छुएंगी नहीं, क्योंकि फ़िक्र, गम, परेशानी इंसान को बीमार कर देता है। अल्लाह ताला ने अगर मुश्किल हालात दिए उसमें भी खुश रहें, अच्छे हालात दिए उसमें भी खुश रहें। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करने से हमें खुशी हासिल होगी। और खुशी मादी चीज़ों से हासिल नहीं होती। आप किसी भी ऐसी मार्केट में चले जाएँ जिसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हो, महंगी महंगी ब्रांडेड चीज़ें मौजूद हो, वहाँ से आपको खुशी नहीं मिल सकती है। भले घर में ख़रीद के ला के आप जितना ले आए, इत्मीनान और सुकून नहीं मिलेगा। मादी चीज़ों से तो कभी मिल ही नहीं सकता इत्मीनान।
کتنی بھی چیزیں خرید لیں، کتنے بھی بازاروں میں گھوم لیں، کتنی بھی شاپنگیں کر لیں، واپس آ کے بولتے تھک گئے، اب ہمیں تھکن ہو رہی ہے. تو وہ خوشی جو ہے نا وہ اس تھکن میں غائب ہو جاتی ہے. نئی چیز کی خوشی ہوتی ہے نا وہ تھکن میں غائب ہو جاتی ہے. اور خوشی کیا ہے؟ کچھ وقت کے لیے. اسی طرح اگر ہمیں خوش رہنا ہے، خوشی کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں بھولنا ہوگا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا کہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں. بعض ٹائم پہ تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنی اپنی چیزوں کو بھول جایا کرتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس کو بھول جاؤ، درگزر کرو، اگنور کرو. آپ کو اطمینان اور خوشی حاصل ہوگی. معاف کر دیں. آپ معاف کریں گے، اللہ بھی معاف کرے گا. خوشی حاصل ہوگی. تو خوشی کو پانے کے لیے ہمیں بھولنا بھی پڑے گا، لوگوں کی زیادتیوں کو، لوگوں کی باتوں کو بھولنا پڑے گا ہمیں. اور اسی طرح ہمیں معاف بھی کرنا پڑے گا. حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہے، لیکن ایک جملہ کہ معاف کر دو، تم معاف کرو گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ یقین کریں سب کچھ بھلا دیتی ہے. واقعی اطمینان ہو جاتا ہے انسان کو کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے اس کو معاف کر دیا. خوشی کا بہت بڑا اصول ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے بانٹنا. بانٹنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ پیسہ بانٹ رہے ہیں، دیگے پکا پکا کے بانٹ رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بانٹنے سے مراد یہ کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ بانٹیں آپ. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. میرے پاس ٹیوشنز ہے، میرے استعمال سے زیادہ ٹیوشن ہے، اور کوئی حقدار ہے یا ضرورت مند ہے. اگر میں اپنی اس کو شامل کر لوں گی تو میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہوں. آج اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہوں تو کل میرے لیے بھی اسی طرح آسانی پیدا ہوگی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے علم کو بانٹتے ہیں، فری آف کاسٹ بانٹتے ہیں اپنے علم کو، اچھی بات کو بانٹتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی ہے نا اس کو بانٹیں، وہ پلٹ کے واپس آپ کے پاس آئے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ پلٹ کے لازمی آپ کے پاس آئے گا اگر آپ نے اسے بانٹا تو. اور ایک چیز اور، سخاوت یا پھر ہمدردی یہ مال سے تو نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے دل سے. اگر میرے دروازے کے اوپر کوئی آیا ہے اور میں اپنے دل سے اس کو وہی چیز کھانے کو دوں جو میں خود کھا رہی ہوں، یا میرے پاس جو کپڑے ایکسٹرا آرڈنری ایکسٹرا ہیں وہ میں اس کو دوں جو میں خود بھی پہن رہی ہوں، تو آپ یقین کریں اس کا عمل دل سے ہے، میرے مال سے نہیں ہے. کتنے مالدار ایسے ہیں جو فقیروں کو جھڑک دیا کرتے، معاف کرو ابھی نہیں ہے، کھلے نہیں ہے، ابھی جاؤ یہاں سے. بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نا بھائی. میں نے خود بھی کتنے لوگوں کو دیکھا ہے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتے، پھر شکوہ کرتے کہ ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے. بانٹ کیا رہے ہو تم؟ دے کیا رہے ہو تم؟ اللہ پہ تو یقین رکھو کہ اس نے کہا ہے کہ تم بانٹو میں دوں گا اور بھروں گا تمہیں. تم جتنا شکر ادا کرو گے میرا، تم جتنا لوگوں کو دو گے میں تمہیں اور دوں گا. آج کی اس ویڈیو کو بناتے ہوئے مجھے خود بھی اتنا اطمینان اور اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور میں اپنی زندگی میں ہونے والے اور آپ بھی اپنے ہونے والی زندگی میں جتنی بھی پرابلمس ہیں اور جن لوگوں سے پرابلمس ہیں سب کو معاف کر دیں. آپ معاف کریں گے اللہ بھی معاف کر دے گا. اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا. نہ جانے آپ سے بھی کتنی کتنی ایسی زیادتیاں ہو جاتی ہیں. بالکل ہم انسان ہیں، بشر ہیں، گناہ ہم سے ہی ہوں گے، لیکن گناہ پہ قائم نہ رہیں. کیونکہ جو لوگ گناہ پہ قائم رہتے ہیں نا، آپ یقین کریں وہ کبھی زندگی میں سکون نہیں پاتے. انہیں لگتا ہے مال سے، پیسے سے، مکان سے سکون ملے گا، کہیں کہیں سکون نہیں ملے گا. اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق اکیلا رہنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے مر جاتا ہے. کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے، کوئی اس کا دکھ سکھ کا ساتھی ہو، کوئی اس کی پریشانی سننے والا ہو. آپ یقین کریں وہ سب سے پہلے مر جاتا ہے. جتنا بھی مال لے وہ اس کے پاس، وہ مال اس کے تھوڑی نا کسی کام آنا ہے. اس کا عمل کام آئے گا، مال کام تھوڑی آئے گا، عمل کام آئے گا اس کا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میرے کہے ہوئے چیزوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے استقامت دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے نا ہمارے پاس، ہم اسی میں خوش رہیں، اسی میں اللہ سے راضی رہیں.
اللہ तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमें इन हालतों में रखा है। जाके देखें, हमसे भी नीचे लोग बैठे हैं, जो लोग कितनी परेशानी में, कितनी मुसीबतों में, बदहाली में। अल्लाह उनकी भी परेशानियों को दूर करे। इत्मीनान क़ल्ब, खुशी पाने का राज सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र अदा करने में और अपने आप को दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने में। ऐसा हो ना कि आपको देखकर कोई मुस्कुरा दे, या आपने उसको एक बड़ी खुशी दे दी, आपको देखकर कोई मुस्कुरा दे। क्यों? क्योंकि आप हैं ऐसे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। आपको देखकर आप कहें नहीं, लेकिन लोग आपको दुआएं दें, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और हमारी इस कोशिश को कबूल करे कि हम अल्लाह ताला के लिए सजदा करें और शुक्र का सजदा करें कि उसने बेहतरीन सेहत से, बेहतरीन नेमतों से और एक मुसलमान घराने में हमें पैदा किया। उसका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, आपकी ज़िंदगी से हर गम और परेशानी को दूर करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।